Hello, my dear students. On that day, I discuss all rules of the question tag, and on the basis of those particular rules, I am going to discuss the question paper of HS final year, higher secondary final year. So if you really get the idea of all those rules, those particular problem, whatever I am going to discuss, you will face no problem. So anyhow, let's see the what type of questions you may get in the HS final year, and all those rules really works or not. Okay, let's see. So 2007 ফাইনেল ইয়াৰৰ 2007 চনৰ পেপাৰখনৰ প্ৰব্লেমকেইটা কি আছিলে এবাৰ চাই লওঁ। নম্বৰ 1, she didn't go to school yesterday. 2007 আহিছিলে এইটো, she did not go to school yesterday. এইটো HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেলৰ পেপাৰ লোৱা হৈছে। চ' যিবিলাক ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতো আছে সেইখিনিও যদি পঢ়িব পৰা কথাই নাই। চ' ভেৰি ইজি। কুৱেশ্যন টেগতো এনেকুৱা নাই যে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ বেলেগ ধৰণে আহিব, ছেকেণ্ড ইয়াৰ বেলেগ আহিব, গ্ৰামাৰ একেটাই, যদি লাগে সেইটো লাগিবই। চ' তাৰ কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাথাকে। চ' 2007 আহিছিলে। নম্বৰ 2, লেটছ ডিছকাছ নম্বৰ 2. Nobody came to meet him at the station. Nobody came to meet him at the station. At the station, it answer to yet again. Good. At the station, তাৰপিছত আহিছিলে you like a lot of sugar in your milk. You like a lot of sugar in your milk. Okay, so again, so আমি চাই যাওঁ যদি she did not go to school, this is very simple. She did not go to, so এইটো কি হ'ব আমাৰ did she হ'ব, did she, ঠিক আছে, did she হ'ল। nobody came to meet him at the station. nobody এইটো কি, nobody came হ'লে এইটো কি পজিটিভ ষ্টেটমেণ্ট আৰু নিগেটিভ ষ্টেটমেণ্ট, এইটো আমাৰ কি ষ্টেটমেণ্ট হ'ব, নিগেটিভ ষ্টেটমেণ্ট হ'ব। কিয় নিগেটিভ ষ্টেটমেণ্ট হয়, এইটো nobody আছে, nobody থাকিলে ষ্টেটমেণ্ট সদায় নিগেটিভ হ'ব। চ' যিহেতু এইটো নিগেটিভ ষ্টেটমেণ্ট, nobody came to meet him at the station, এটা আমি দুবাৰ হয় ল'ব লাগিব, উইদাউট অক্সিলাৰী, there is no auxiliary. চ' দুবাৰৰ হয় ল'লে কাম কেম পাষ্টত আছে, ইটছ এ পাষ্ট ফৰ্ম কেম। চ' কি আহিব, nobody, চ' ইয়াতে ডিড আহিব, হয়নে নহয়, এইটোতো নিগেটিভ, ডিড আহিল। এতিয়া nobody যদি থাকে তাৰ ছাবজেক্টটো কি হ'ব, if there is a nobody in the sentence, what will be the subject, did, did, so it will be did, did. You like a lot of sugar, very simple sentence, you like a lot of sugar in your milk, so you like, don't you, so it will be don't you, the answer will be don't you. So 2007 আমি 4 নম্বৰ প্ৰব্লেমটো লৈছোঁ। নম্বৰ 4, প্ৰব্লেম নম্বৰ 4, you are coming to school, you are coming to school, very simple, you are coming to school. Number 5, you are coming to school. Number 5, they will come here, they will come here.
they will come here. Okay, number 6, close the door, close the door. Number 7, don't go there, don't go there. So you are coming on a queue. It will very simple on queue. They will come. They will come. They will come. Will own today. They will come. Owned. I mean, generally, in case of the polite case, we use owned. Owned today. Close the door. Imperative sentence amar ki hoy will ব্যবহার করা হয় will you এনেকে মত রাখিবা imperative হলে আৰু তোমাৰ will দিবা in case of the imperative sentence use will but more point to etu asile je in case of the imperative sentences we use will but in case of the positive statement imperative sentence or positive statement er ক্ষেত্ৰত আমি tag to positive কৰিব পাৰো negative কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ কোনোবাই যদি তো ওনটিও লিখে this will not be wrong, right? So these are from the 2007 question paper. These are Hudsoner question paper or economy দিলো এতিয়া আমি আৰু এখন লৈ লওঁ এতিয়া আমি লৈ লৈছো 2008 or question paper kon 2008 or ki ahisile ba kenekwa dhoroner problem dia hoisile. Let's discuss the 2008 question paper. 2008, everything has gone wrong today. Everything has gone wrong today. Everything has gone wrong today. Okay. Number 2, Sachin should not have played that song. Sachin should not have played that shot, right? Okay. Number 3, please leave me alone. Please leave me alone. Number 4, Vishwanathan or Vishwanath, actually Vishwanath Anand has become the world champion. Has become the world champion in chess. Okay, Vishwanath Anand has become the world champion in chess. Please don't disturb me. Number 5, please don't disturb me. এতিয়া এই গোটেইকেইটা তোমালোকে চাই যোৱাচোন এবাৰ এভৰিথিং হেজ গন ৰং টুডে তোমালোকে চাই লোৱা হেজ গন ৰং টুডে গতিকে এইটো আমাৰ কি এভৰিথিং আছে হয় হেজ গন গতিকে আমি হেজটো ইউজ কৰিব লাগিব কি আহিব ইয়াতে হেজন্ট ইট নহ'ব জানো হ'বনে
Sachin should not have played that shot. দুটা অক্সিলারি থাকিলে আমি ফার্স্টটো ল'ব লাগিব should he নহ'ব জানো should he হ'ল should he হ'ল please leave me alone এইটো আমাৰ ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স হয় নে নহয় হয় please leave me alone will you imperative sentence hole Vishwanathan Anand has become the world champion is in chess eto ki hobo hasn't he now bodan hasn't he hi please don't disturb me eto ki hobo will you please don't disturb me will you hi So, I got 2008 আৰু কি আছে 2008 চাইলো আমি আৰু কি আছিল So, আৰু number 6 2008 number 6 টো যদি আমি ডিসকাস কৰো number 6 You are coming to see my brother. Very simple. You are coming to see my brother. Okay, you are coming to see my brother. Okay, aren't you? Number 7. কি আছিল number 7 Dhoni led team India to a great victory right So, এইটো আমাৰ লিড বা লেটটো কিহত আছে এই ভাৰ্বটো যিটো ভাৰ্ব আছে এইটো কিহত আছে পাষ্টত আছে নে প্ৰেজেণ্টত আছে নে কিহত আছে অবভিয়াছলি এইটো পাষ্ট ফৰ্ম হয় লিডৰ পাষ্ট ফৰ্ম কি লেড হয় LED চ' যিহেতু এইটো পাষ্টত আছে আমাৰ এইটো আমি কি কৰোঁ উইদাউট অক্সিলাৰী ইফ দেয়াৰ আৰ ন' অক্সিলাৰী ইনটু ডেট কেছ উই ইউজ ডু ভাৰ্ব ল'ব লাগিব ইয়াতে কি ভাৰ্ব যিহেতু পাষ্টত আছে আমি ডুৰ পাষ্ট ফৰ্মটো কি হ'ব Did not he নহ'ব জানো হয় নহয় So that is the answer did not he So এইখিনি আছিলে আমাৰ 2008 পেপাৰৰ পৰা আমি লৈছোঁ these are from the 2008 question paper let's move on 2009 আমি এতিয়া 2009 খন চাওঁ 9 খনত কি আহিছিলে আৰু তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰি যাবা 2009 এতিয়া 2009 ৰ যিখিনি প্ৰবলেম আছে কি আছিলে you did not go home yesterday you did not এটো 2007 তো আহিছিলে যদিও মই যেটো সিস্টেমেটিকলি দিছো গোটে পেপাৰখন you did not go home yesterday okay so you didn't go home yesterday okay did you number 2 Ganguly কোনো চেঞ্জ হোৱা নাই যেনেকৈ আছে তেনেকৈ দিছোঁ এইকাৰণে দেখিছা তোমালোকে Ganguly has not been selected for Irani Trophy okay so Ganguly has not been selected for Irani Trophy. So very simple answer has not been selected. Has he? So very simple answer. Has he? I know it's also. Has he? So the Prime Minister has congratulated
the Prime Minister has congratulated Abhinav Bindra. Abhinav Bindra. So আসুন example লো. The Prime Minister has congratulated Abhinav Bindra. So এটো কি হ'ব? Hasn't he? হয়নে? হলেটো এতিয়া আমি চাওঁ নেক্সট আমি আহিছোঁ নেক্সটত আছে আমাৰ ডোন্ট লেট হিম গো ভেৰি চিম্পল প্ৰব্লেম ডোন্ট লেট হিম গো গতিকে এইটো কি জানাই তোমালোকে উইল ইউ ভেৰি চিম্পল এইটো শুনিব লগা নাই একো So next I say she is singing like Lata Mangeshkar. She is singing like like Lata Mangeshkar. Lata Mangeshkar. So she is singing like is not she? तो सुधिब लगा ना मिहि इजन शी एटो হৈছে সো 2008 ত আমাৰ এখিনি আহিছিলে সো আমি তিনিখন পেপাৰ আৰু কেইটামান বাকি আছে এইখন পেপাৰত সো হেতুটো একেলগে আলোচনা কৰিলো So, we should not leave, he should not leave his wife alone. He should not leave his wife alone. He should not leave his wife alone. তো এটা খুব সিম্পল হয় না শুড হি চাই লোৱা এবাৰ আৰু লাষ্টত আহিছিলে কুমলে এজন বলাৰ হয় কুমলে ইজ দ্য অনলি বলাৰ টু টেক 10 উইকেট কুমলে ইজ দ্য অনলি bowler to take 10 wickets. Hi. Sentence of Asilo Kumble is the only bowler to take 10 wickets. Hi. Isn't it? He. Okay, so 2007, 8 and 9 আমি শেষ কৰিলোঁ আমি আৰু এটা চন লৈ লওঁ লেটছ ষ্টাৰ্ট 2010 এবাৰ আমি আহিছোঁ 2010ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনলৈকে Okay. 2010 or paperখন যদি আমি চাওঁ we should love our country number 1 we should love our country we should love our country
চাই লওঁ এবাৰ উই শুড লাভ আৱাৰ কাউণ্ট্ৰি কি হ'ব এইটো শুড নট উই হয় number 2 he has hardly eaten anything he has hardly eaten anything so he has hardly eaten anything into sentence চাইলো এটা পজিটিভ স্টেটমেন্ট না নেগেটিভ স্টেটমেন্ট he has hardly হলে he has hardly eaten anything because hardly when এটা আমি কন্ডিশন পাইছিলো in a sentence whenever hardly scarcely none no one nowhere always convey negative idea he has hardly eaten anything so this is a negative statement okay this is a negative statement so what will be the tag has he very simple remember has he so the answer will be has he next one my mother has a but in the evening so now you see here in this particular sentence 2010 or all of this board student hasn't she now hasn't she খবর না এটা auxiliary or helping verb কি করে আমি helping verb কিয় লাগে generally have has had তার পিছত past participle form আহে বা মেইন ভার্বক সহায় করে ওকে হয় না যে হ্যাজৰ পিছত past participle form হয় just try to observe the sentence study the sentence অকল বহুতে লিখি দিব হয়তো has not she তেনেকৈ লিখিব very simple has not she কিন্তু ইয়াতে যেটো has আছে this particular has is used as an auxiliary or not that is the point so যেটো এটো auxiliary হিসাবে ব্যবহার হয় কারণ এই বাট এটো তো তোমার past participle form বা কোনো ভার্ব নহয় so এটো আমি কি লিখিব লাগিব does not she ঠিক আছে now if you have any confusion then you can ask question no problem কিবা confusion থাকিলে প্ৰশ্ন কৰিবা প্ৰশ্ন কৰিবই লাগিব আৰু সেইটো তোমালে ক্লিয়াৰ হৈ ল'বা ঠিক আছে বাৰু আহিছো মই নেক্সট যেটো প্ৰবলেম নম্বৰ 4 I will tell my father what you said I will tell my father what you said কি হবে এটা own চাই মই নকম নে এনেকুৱা আৰু ওকে নেক্সট প্ৰবলেম আমি লৈছো next problem is close the door it agote aisile ebar close the door number 5 close the door will you number 6 everyone present here everyone present here made a wild rush everyone present there made a wild rush for the door made a wild rush
for the door. It is sentence of police. Everyone present there made a wild rush for the door. Everyone present there is a verb কোনটো made to verb হইনে নয় make made পাঁচটা আছে নে আছে পাঁচটা থাকিলে আমি দুবার বার পাঁচ ফর্ম তো কি did নেগেটিভ হলে কন্ট্রাক্টেড ফর্ম did not everyone থাকিলে did very simple hi in the last one everything has gone wrong today everything has gone wrong today কি হবে একটু hasn't it so এখানে so anyhow see you next video আমি আলো তোমালোকক লগ পাম আৰু কেইটামান সনৰ পেপাৰ ল'ম তোমালোকে নিজাকৈ ট্ৰাই কৰিবা যদি কুৱেশ্যন টেগ তোমালোকে আৰু কেতিয়াও চাব লগা নহয় কিছু কনফিউজন থাকিব পাৰে কনফিউজনখিনি তোমালোকে মোৰ লগত আলোচনা কৰিবা okay anyhow see you in the next class or in the next video তোমালোকক মই next ভিডিঅ'ত আৰু লগ পাম